Teman-teman, annyeonghaseyo. Ini buat yang pertemuan 12 dulu ya. Eh, kita sisa tinggal di pertemuan 13-14 karena kita harus selesai sampai bab 18. Sementara ini sudah bab 16 ya. Jadi kita langsung sendiri masuk ke kosakatanya. Di sini ada hmm, eh mana sih? Sini ada hanbokul ipta. Hanbokul ipta itu artinya pakai hanbok ya, pakai hanbok. Ini ini pakai hanbok. Ini kalau bentuk caranya, misalnya 한국 사람은 설날마다 gitu ya 한복을 입어요. Karena karena setiap tahun ya, karena setiap sholat, jadi bentuknya di sini present, misalnya 한국 사람은 지난 설날에 gitu kan ya, 한복을 입었어요. Gitu ya. 어, 내년 설날에도 한복을 입을 거예요. Gitu ya. Jadi biasanya pakai present, sudah pakainya pakai past tense, akan tahun depan kan ya, tahun depan soal akan pakai. Berikutnya ini jadi 여러분 kosakata 고향에 가다, 세배를 하다, 성묘를 하다, 차례를 지내다, 윷놀이를 하다 adalah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan pada saat tahun baru. Tahun baru Korea sebutannya apa ya, Rabun? Solal. Solal tulisannya solnal ya, Rabun ya. Tulisannya solnal dibacanya solal gitu ya. Berikutnya apalagi kegiatan mereka ya, Rabun? Betul, kegiatan mereka goyangi kata. 고향에 가다 gitu ya. Berarti 우리 가족은 misalnya ya 설날마다 어, 어, 고향에 가요 gitu ya, 여러분. 우리 고향은 서울이에요. 우리 고향은 misalnya 부산이에요. Nah, secara peta, ya Rebun, Busan itu di bawah. Ya Rebun. Secara peta, di Korea itu, sebentar. Korea tuh jadi kayak gini ya, Rebun. Gimana sih? Gini ya, Rebun, Korea nih ya. Bener gak sih gini? Pokoknya kayak gini ya, Rebun ya. Aku bisa ngende. Seset, set gitu ya, Rebun. Set, set. Gimana sih petanya mereka nih? Bentar. Pokoknya kayak sedikit angka 8 gitu ya, Rebun ya. Seset gitu ya kalau nggak salah ya, Rebun ya. Seset kalau nggak salah ini mah kayak ramping gini ya, Rebun ya. Pokoknya kayak gitu ya, Rebun ya. Dia tuh eh set terus set kalau nggak salah gitu ya, Rebun ya. Nah, ini kan Seoul ya. Ini kan Korea Utara. Ini yang bawah Korea Selatan ya, Rebun. Ini bukan. Jadi ini bukan, ini Namhan ya, Rebun. Nah, Namhan itu juga ada, Namhan itu juga di bawahnya tuh ada Seoul di daerah sini, Rebun di atas. Maksudnya dia nggak di atas banget. Jadi soalnya Seoul di sini lah ya, Rebun ya, Seoul. Seoul di sini. Nah, di sininya itu pasti Gangwon-do.
Gangwon-do. Jadi di sini tempat daerah salju paling turun pertama gitu, karena kan di atas ya. Nah, misalnya Busan kan di bawah nih, Rabun Busan. Nah, jadi kalau misalnya mereka yang apa namanya kampungnya di Busan, mereka akan bilang eh pulang kampung tuh dengan Uri neil 고향에 내려가요. 우리 내일 설날이니까 오늘은 고향에 내려가요. Kenapa 내려가요? Karena kan turun ke bawah gitu ya. Turun ke bawah. Nah, nanti pas udah pulang kampung, balik lagi ke Seoul, pas di Busan, 이제 설날 끝났어요. 우리는 서울에 올라가야 돼요. gitu kan. Karena naik maka 올라가요. Karena turun maka 내려가요. Jadi itu adalah apa dasar kenapa koyangnya itu bukannya nggak boleh pergi ke kampung koyangnya gayo, tapi nanti Yorobun juga akan mendengar mereka bicara dengan koyangnya Nereo Gayo. Kenapa Nereo Gayo itu pasti kampungnya ada di bawah gitu. Kalau mereka asalnya dari Kangwondo berarti kan di atas Seoul. Kalau mereka misalnya tinggalnya di Seoul untuk kerja gitu ya, sementara kampungnya adalah di Busan atau kampungnya di Kangwondo, Kangwondo di atas, mereka akan bilang Uri Dail Kangwondoe olagayo gitu. Kenapa? Karena ada di atas Seoul. Jadi itu kenapa mereka sering bicara kohyangnya nereogayo, kohyangnya olagayo gitu ya. Atau sore olagayo karena karena diambil dari silsilahnya letak dari bukan silsilah ya, maksudnya diambil dari filosofi letak si kampungnya di peta gitu ya, di posisinya. Oke, ngerti ya Robun ya? Oke. Kita lanjutkan. 아, 우리 고향 부산이에요. 어, 어, 우리 고향 부산이에요. 설날마다, 설날이나 추석이야, 추석마다, 부산에 내려가요. 어, 어, 지난, 지난 설날에, 어, 부산에, berarti Kohyangé, Kohyangé 갔어요. Atau langsung sebutin nama kampungnya Busane, Nereo, 갔어요. Gitu ya, Rabun ya. 어, 어, 내년 설날에도 고향에 갈 거예요. atau Busane 내려갈 거예요. gitu. 세배를 하다, 여러분 세배를 하다. itu artinya sungkem, 여러분. sungkem. 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 Berarti uh, 설날에는 아랫 사람은 윗 사람에게 세배를 해요. 우리 아이들은 어제 자기 할아버지와 할머니께 세배를 했어요. 내년에도 내도 세배를 할 거예요. gitu ya. Oke, berikutnya ada Songmyeol Hada itu berziarah kubur ya, Rebun ya. Sama kita juga Lebaran ya, berziarah kubur. Misalnya eh 작년에 부산 작년 부산에 못 내려갔어요. 그래서 설날에는 성묘를 못했어요. 그래서 이번 설날에는 jadi eh apa namanya tahun lalu kita tidak ke kampung halaman. Jadi 작년
그래서 작년 설날에, 어, 선물을 못했어요. 어, 우리는 보통, 우리는 설날마다, 꼭, 성묘를, 하는데, 어, 고향에 못 가서, 어, 성묘도 못했어요. Jadi karena nggak pulang kampung ya nggak bisa berziarah kubur karena mungkin deket rumah kali ya. 내년에 내년에 내년 설날에 꼭 고향에 가서 pulang kampung lalu 성묘를 할 거예요. gitu ya, Bun ya. Nah, berikutnya care를 지내다 itu artinya Carerel Jineda itu artinya ini ya, Robun. Apa ya? eh Sembahyang. Sembahyang tapi kayak di depannya ada makanan gitu ya. Sembahyang untuk eh apa kalau kita bilangnya orang tua kita yang sudah meninggal lah gitu atau para pendahulu yang sudah meninggal. eh 한국 사람은 설날에 꼭 해야 하는 일이 있어요, gitu kan ya. eh Orang Korea itu ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi ada pekerjaan yang harus dilakukan pasti gitu ya. Disolal oleh orang Korea. 한국 사람이 설날에 꼭 해야 하는 일이 있어요. 어, 뭐, apa namanya, 첫째는, apa ya, 여러분, 성묘를 하는 거예요, gitu ya. Yang pertama adalah berziarah, yang kedua, 둘째는, 차례를 자리를 지내는 거예요. 여러분 anggap si 는 거예요 ini sama dengan aoyo ya. 첫, 첫째는 성물을 하는 거예요. 둘째는 자리를 지내는 거예요. 음. 보통 먼저 자리를 지내고 자리가 끝나면 우리 다 같이 성묘에 가서 성묘를 해요. 네, gitu ya, 여러분 ya. 성묘를 해요. 어, 내일 설날에도 내일 설날 첫날에도 jadi besok di hari pertama solal juga 우리 차례를 지낼 거예요. 그리고 성묘를 할 거예요. Gitu. Jadi kita akan pertama sembahyang, habis itu berziarah kubur. Hmm, 작년에도 우리 차례를 지냈어요. 그리고 성묘를 했어요. Saya mau menunjukkan aja mana yang lampau, mana yang akan datang, dan mana yang present yang biasa ya, Rebun ya. Dan yang terakhir adalah yunori를 하다, main yunori. Yunori를 hada, ya Rebun udah pernah coba belum nih main yunori yang lempar kayunya, cuman lempar kayunya tuh ada jenis macam-macam ya. Saya juga belum pernah main sih ya, 선생님 놀이를 별로 안 좋아해서. 아이고, 미안해요, 여러분. 윷놀이를 하다 berarti 윷놀이를 해요. 윷놀이를 했어요.
윷놀이를 예, 할 거예요. 그래서 어, 우리는 misalnya 우리 가족은 solar solar 아니어도 bukan solar juga 우리 가족은 설날이 아니어도 어 대가족 keluarga besar ya 대가족 모임 때 항상 윷놀이를 해요. Gitu ya. Jadi keluarga kami selalu main Yunori karena selalu jadi pakainya yang present ya Rabun ya kayak kan every time gitu ya. Selalu main apa Yunori setiap pertemuan keluarga besar walaupun bukan solal gitu ya. 어제 친구랑 misalnya 어제 외국인 친구랑 윷놀이를 했어요. 내일도 다른 외국인 친구와 어, 윷놀이를 할 거예요. Gitu ya, 여러분 ya. Mari, udah semua ya, 여러분. Oke, berarti eh, kita bisa kerjakan di sini ya, Rabun. Ini berarti goyangnya kayak yang ini berarti sungkem ya, Rabun ya. Seberer heo. Lalu yang ini apa ya, Rabun? Berziarah kubur ya. Songmyeorer heo. Lalu di sini ada carerer jineo. Lalu di sini yut norirer heo. Oke, siap. Nah, di sini adalah makanan-makanan yang dimakan kalau kita kayak ketupat gitu ya Rebun ya opor apalagi ya Rebun ketupat opor dan lain sebagainya ada makanan makanan halal. Kalau di sini kita makanan solalnya itu adalah tokbuk. Ini kalau kita bilang sup tok ya, sup tok gitu kan. Jadi ini makan kan tok itu kan kue beras ya, jadi bikin kenyang ya. Jadi kayak makanan utamanya sayur tok gitu. Kalau kita kayak sayur ketupatnya laksa gitu ya namanya. Bindetok ini jadi tok yang ada campuran dagingnya ya Rabun ya. Jadi ini kalau kita bilang burger ala Koreanya gitu ya Rabun ya. Lalu sangpian ini mochi kayak mochi ya Rabun mochi tapi dalamnya tuh dia eh gula dicampur sama kayu manis gitu. Jadi dalamnya tuh kayak makan kue unti apa ya Rabun ya. Hankwa itu jadi kayak itu loh ya Rabun. Kayak brong saya apa ya Rabun ya. Aduh saya lupa namanya. Pokoknya yang dimakan itu mm, kempes-kempes itu kayak kerupuk tapi kempes nanti ya Rabun lihat di internet aja lah bentuknya kayak gimana. Nasi kayak ini makanan yang makanan dari beras ya. Maksudnya beras lalu dikasih kuah ini juga ada rasa kayu manisnya gitu ya. 떡국 먹어봤어요. gitu kan ya. 네, 작년 설날에 먹어봤어요. 빈대떡 먹어봤어요. udah pernah coba makan 빈대떡? 네, 작년 설날에 먹어봤어요. 성편을 먹어봤어요. 네, 작년 설날에 먹어봤어요. 한과 먹어봤어요. 네, 작년 설날에 먹어봤어요. 식혜를 마셔봤어요. 네, 작년 설날에 마셔봤어요. 네. Eh, nah biasanya ini nih ya Rabun sebelum sholat ini yang harus disiapkan gitu kan ya Rabun ya.
untuk menyambut tamu gitu. Yang pertama bagel takta apa ya Rabun ya. Ngepel ya Rabun mengepel, mengepel gitu ya. Eh, Takta ini artinya mengelap kan ya Rabun. Jadi kalau bangel takta atau badagel takta itu bisa kita artikan dengan mengepel. Tapi kalau misalnya yurir kan kaca ya Rabun ya. Yurir takta berarti artinya mengelap kaca gitu ya. Atau takdar takta mengelap meja gitu ya. Cangel boda ini artinya belanja. Beda dengan shopping ya Rabun ya. Belanja kebutuhan rumah gitu ya. Belanja kebutuhan rumah ini biasa sebulan sekali, tapi kalau sudah habis juga bisa kete-kete gitu ya. Kete-kete ya sewaktu-waktu ya Rabun ya. Kete-kete itu berarti sewaktu-waktu gitu ya. Hmm. Misalnya apa? Oh, 집에 살이 떨어졌어요 gitu kan ya. 장을 봐야 해요 gitu kan di rumah beras habis 떨어지다 kan sal sal itu kan beras sari torojida torojidanya ini bukan jatuh ya Rabunnya tapi eh artinya habis ya Rabun. Jadi kalau misalnya ada kata eh, sesuatu yang bukan jatuh nempel sama torojida maka torojidanya bisa kita artikan dengan habis. Doni torojida juga artinya uangnya habis. Ini sangat bahasa idiom ya Rabunnya. Congnirel hade itu artinya beres-beres. Beres-beres. Misalnya habis belajar, 공부 끝나고 정리를 해야 해요. 설거지를 하다 cuci piring 여러분. 네, 밥을 먹고 장 apa? 설거지를 해요. misalnya siksa 끝나고 jadi selesai makan siksa 끝나고 beresin meja ya. 상을 치우고 상을 치우다 itu artinya beresin meja ke 다음에 설거지를 해요. 세탁기를 돌리다 itu artinya menyalakan mesin cuci. 세탁기를 돌려서 세탁해요. 빨래를 해요. jadi nyalahin dulu mesin cuci, mengoperasikan mesin cuci. 세탁기를 돌려서 빨래를 해요. Jadi nyalahin mesin cuci, kemudian mencuci. 청소기를 돌려요 itu artinya menyalakan vacuum cleaner. 어, 어, 청소기를 돌려서 jadi nyalahin vacuum cleaner kemudian 먼지를 쓸어요. Lalu menyapu atau menyedot ya. Eh aduh ya Rebun saya lupa bahasanya menyedot. 먼지를 쓸어요 aja ya Rebun nggak apa-apa kok. Artinya menyapu atau 먼지를 치워요. 네, 감사합니다 여러분. 네, 여러분. Oh, 여러분 ini PR pertama di bab ini, PR ke-1 di bab ini, Yorobun ya. Eh, Yorobun lihat apa saja yang harus Yorobun lakukan melihat kamar ini supaya kamar ini jadi bersih. Jadi Yorobun bisa pakai kata-kata ini, ya, bisa pakai kata-kata ini, lalu silakan kerja apa namanya, eh apa yang harus dirapikan gitu, apa yang harus dilakukan, apa harus mencuci, apa harus membersihkan kulkas, atau harus nyuci pakaian itu kayak gimana ya, Yorobun ya. Bisa lihat kosakata yang ada di sini. Oke, sebelum kita dengarkan ini pertama, audionya pertama, di sini ada percakapan antara Stephen sama Jion. Stephen sama Jion sedang bercakap-cakap. Apa yang dibicarakan? Saya coba terjemahkan dulu ya. 지원 씨, 이번 연휴에 고향에 내려가요. Nah, tadi sudah saya ajarkan
apa namanya paham dari Neryogayo ya Rebun ya. Jion eh, ini Yeonhyu ini sebutan untuk liburan ya Rebun ya. Liburannya Solal atau Cusok ya Rebun. Nah, kenapa? Solal sama Cusok itu liburan yang paling panjang ya Rebun. Bisa seminggu, Cusok juga bisa seminggu. Nah, liburan panjang itu disebut dengan Yeonhyu. Nah, biasanya yang liburan panjang itu ya liburan Solal sama Cusok. Jadi Yeonhyu itu untuk menyatakan atau untuk mewakili liburan Solal atau Cusok gitu ya. Jadi kita bisa bilang ya udah liburan saja. Tapi di sini berbeda dengan liburan Banghak gitu ya Rebun ya, sama Hyuga gitu. Kalau Bangka kan liburan sekolah, Hyuga liburan cutinya karyawan. Nah, kalau Yeonju ini adalah liburan untuk nyebut liburannya Solal sama Chuseok. Tapi kalau diterjemahkan ya liburan saja atau liburan Chuseok juga atau liburan Solal nggak apa-apa gitu. Jion liburan Solal kali ini pulang ke kampung gitu kan. Iya, 한 달 전에 미리 기차표를 예매해 놓았어요. gitu kan ya. Iya, saya aonota itu artinya terlebih dahulu ya, Rabun. Saya sudah aonota ini kan, saya sudah terlebih dahulu eh, membeli tiket kereta di awal 1 bulan sebelumnya gitu ya, 1 bulan sebelumnya. 그렇게 빨리 예매를 해야 돼요. harus beli eh, di awal cepat-cepat seperti itu ya. 네, 명절에는 고향에 가는 사람들이 많아서 서두르지 않으면 벼가 사기가 힘들어요. Iya, eh, karena orang-orang yang pulang ke kampung pada saat Myeongjol itu hari raya. Hari raya banyak kalau tidak buru-buru, Sodurda itu artinya buru-buru, beli tiketnya susah gitu ya. Beli tiket susah. 그런데 한국에서는 설날에 보통 뭘 해요? terus ngomong-ngomong di Korea melakukan apa biasanya pada solal gitu ya. 아침에 음식을 차려놓고 차례를 지내요. 비asanya enggak pada pagi hari eh menyiapkan carida. 음식을 carida itu menyiapkan makanan ya, Rabun. 음식을 carida itu artinya menyiapkan makanan. Jadi aonota kan carida, cario ditambah aonota kan ya Rabun. Aonota. Aonota ini bisa diartikan terlebih dahulu. Berarti cario noko gitu kan ya Rabun. Nah, berarti di sini pada pagi hari menyiapkan terlebih dahulu makanan lalu sembahyang. Lalu apa namanya Rabun? Sungkem kepada orang yang lebih tua. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? Ada makanan khusus yang dimakan pada solal. Pada solal makan sup tok sebagai gantinya nasi gitu ya. Teman. Kan tadi saya bilang kenapa jadi ganti nasi? Karena kan tok itu juga dari beras. Jion sido toko keril 줄 알아요? Jion juga bisa buat tokguk gitu, sup tok. Ya, jadi kalau tokguk itu buat sup tok itu ya 여러분 sebutannya bukan tokguk을 만들어요, tapi tokguk을 끓이다 ya 여러분. Kenapa? Karena supnya direbus gitu ya. Jadi mereka itu bilangnya, oh kita kan buat semua ya. Kalau mereka itu lebih spesifik, makannya direbus, ditumis apa dia apa. Kalau direbus dia mereka sebutnya kerita. Kalau ditumis mereka akan bilangnya pokta gitu ya Rabun ya. Kalau kita kan semua pakai kata buat-buat aja gitu ya Rabun ya. Pertanyaannya, Jiun bisa masak tokguk gitu kan? Bisa bikin sayur tok gitu kan? Oh tentu saja. eh Nanti kalau datang ke rumah aku, 해줄게요. Aku buatin deh, 끓여줄게요. Aku buatin ya, gitu. Yuk, kita dengerin yuk.
Ya, aku itu. Nah. Nanti saya kasih linknya ya, seperti biasa. 아키라 씨, 오래간만이에요. 네, 안녕하세요, 지훈 씨. 그동안 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. Hmm, kayaknya ada 아키라 yang salah ya, 씨는 Rabun. 요즘 어떻게 지내세요? 이제 Bentar ya, Rabun. 한국 생활에 익숙해졌어요? Sebentar saya stop ya. 네, Ini pasti karena saya belum 회사 update. 일에도 Sebentar saya update dulu ya, Rabun. Cuman ya. Ya, teman-teman dengarkan lagi, mohon maaf ya. 지연 씨, 이번 연휴에 고향에 내려가요? 네, 한 달 전에 미리 기차표를 예매해 놓았어요. 그렇게 빨리 예매를 해야 돼요? 네, 명절에는 고향에 가는 사람들이 많아서
서두르지 않으면 표사기가 힘들어요. 그런데 한국에서는 설날에 보통 뭘 해요? 아침에 음식을 차려놓고 차례를 지내요. 그리고 어른들께 세배를 해요. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요. 지연 씨도 떡국 끓일 줄 알아요? 그럼요. 나중에 우리 집에 오면 제가 해줄게요. 오케이, 다시 한번 들으세요. 지연 씨, 이번 연휴에 고향에 내려가요? 네. 한 달 전에 미리 기차표를 예매해 놓았어요. 그렇게 빨리 예매를 해야 돼요? 네. 명절에는 고향에 가는 사람들이 많아서 서두르지 않으면 표 사기가 힘들어요. 그런데 한국에서는 설날에 보통 뭘 해요? 아침에 음식을 차려놓고 차례를 지내요. 그리고 어른들께 세배를 해요. 설날에 먹는 특별한 음식이 있어요? 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요. 지연 씨도 떡국 끓일 줄 알아요? 그럼요. 나중에 우리 집에 오면 제가 해줄게요. Nek, kita lanjutkan ke yang kedua ya, Rabun ya. Berikutnya percakapan antara Juliang sama Kelly. 어, 줄리앙은 이렇게 말했어요. 이번 추석 연휴에 뭐 할 거야? Gitu. Ini pakai banmal ya. Eh, akan melakukan apa pada liburan 추석 kali ini? 글쎄, 연휴 itu jadi liburan panjang ya, Rabun ya. Akan melakukan apa pada liburan panjang 추석 kali ini? Apa ya? Masih belum tahu nih, dan day-nya tuh nih gitu. 그럼 토요일에 반 친구들을 초대할까 하는데 너도 올래? gitu kan. Kalau gitu aku eh, kepikiran mengundang teman-teman sekelas pada Sabtu ini loh atau nih gitu kan. Kamu juga oleh itu artinya mau datang gitu. 재밌겠다. Wah, pasti menarik gitu kan. Aku juga akan pergi deh gitu kan. eh ada yang aku bantu gitu kan. Jadi aku bantu apa nih? 그럼 음식 준비하는 걸 좀 도와줄래? mau tolong gitu ya. Boleh tolong bantu menyiapkan makanan? Enggak gitu kan. Kalau begitu eh, eh, bisa tolong bantuin nyiapin makanan gitu kan. Oke deh, boleh. Mau akan ya, akan buat apa sih gitu kan? Intinya sih. Maunya sih, inginnya sih, pengennya sih buat songpyeon. Tadi sudah ya songpyeon. Tapi karena tidak pernah coba buat, nggak tahu deh bisa buat atau tidak gitu ya. Aku mandel jul ara gitu kan ya. Aku tahu buat songpyeon loh. Eh, jangan khawatir, Kokcong Hajima, jangan khawatir karena karena aku akan bantu gitu ya. Wah, bagus deh, 잘 됐다. bagus deh. 그럼 내가 장을 미리 구워 놓을게. Kalau begitu aku akan terlebih dahulu. Ulkeonya itu artinya akan. Onodanya terlebih dahulu. Aku akan terlebih dahulu belanja deh gitu ya. Jadi rumus AO miri Onota itu kan artinya terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu biasanya barengan sama di depannya ada kata miri, monjo gitu diikuti ya Robun ya. Iltan gitu ya Robun ya. Nah, ini bisa diartikan dengan terlebih dahulu. Oke deh, 그럼 토요일 보자. Oke deh kalau begitu sampai ketemu
Mari bertemu pada hari Sabtu ya. Oke. 이번 추석 연휴에 뭐 할 거야? 글쎄, 아직 잘 모르겠는데 그럼 토요일에 반 친구들을 초대할까 하는데 너도 올래? 재미있겠다. 나도 갈게. 내가 뭐 도와줄 거 있어? 그럼 음식 준비하는 것 좀 도와줄래? 그래. 뭘 만들 건데? 송편을 만들까 하는데 해본 적이 없어서 잘할 수 있을지 모르겠어. 나 송편 만들 줄 알아. 내가 도와줄 테니까 걱정하지 마. 잘 됐다. 그럼 내가 장을 미리 봐놓을게. 그래. 그럼 토요일에 보자. 한 번 더 들으세요. 이번 추석 연휴에 뭐 할 거야? 글쎄, 아직 잘 모르겠는데 그럼 토요일에 반 친구들을 초대할까 하는데 너도 올래? 재미있겠다. 나도 갈게. 내가 뭐 도와줄 거 있어? 그럼 음식 준비하는 것 좀 도와줄래? 그래. 뭘 만들 건데? 송편을 만들까 하는데 해본 적이 없어서 잘할 수 있을지 모르겠어. 나 송편 만들 줄 알아. 내가 도와줄 테니까 걱정하지 마. 잘 됐다. 그럼 내가 장을 미리 봐놓을게. 그래. 그럼 토요일에 보자. Nih, oke, kita lanjut ya dengan yang keempat. Ini antara engko ini announcer ya, Rabun ya. Announcer, announcer itu artinya pembawa berita. Eh, Engko atau wartawan ya, Rabun. Astagfirullahaladzim salah. Jadi engko itu ya apa sih ya, Rabun? Pembawa acara ya, pembawa berita ya yang ada di studio gitu ya. Kalau nggak announcer ya engko gitu ya. Nah, di sini dia biasakan tuh kalau misalnya ada liputannya di lapangan biasanya pemirsa hari ini Lebaran pertama sudah dimulai. Mari kita lihat bagaimana situasi di Jalan Tol Cipali. Untuk berikutnya kita langsung saja ke wartawan Mutia. Baik, silakan wartawan Mutia. Bagaimana apa situasi di Tol Cipali saat ini kan kayak gitu ya, Robin. Nah, ini engkonya buka pembicaraan sebelum dilempar ke wartawan yang ada di lapangan. 오늘부터 추석 연휴가 시작되는데요. gitu kan. Mulai hari ini liburan panjang 추석 sudah dimulai. 서울에 나가 있는 김혜정 기자를 불러보겠습니다. kita akan coba panggil AO보다 akannya guys입니다. kita akan AO보다 coba Burda, kata dasarnya Burda. Kita akan coba panggil wartawan Kim Hejong yang ada eh, yang sudah ada di stasiun Seoul. Kim Hegong, Kim Hegong 기자, misalnya wartawan Mutia, silakan gitu ya. 예, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. Ya, saya saat ini eh, sudah sedang gitu ya, sudah sedang muncul di AO ITA itu artinya sedang gitu ya, sedang tapi untuk yang menunjukkan situasi gitu ya Rabun ya. Jadi kalau Go Ita artinya kan sedangnya Go Ismnida ya. Go Ismnida ini sedang untuk yang kata kerja Moko Istoyo, Bogo Istoyo, Pangbuhago Istoyo, Chonahago Istoyo gitu ya Rabun ya. Nah, kalau awal ita itu bukan menempel dengan kata kerja ya Rabun ya. Kalaupun dengan kata kerja bukan kata kerja yang aktif. Misalnya kayak gini, nauda itu kan artinya keluar ya kan. Nauda keluar, nagada juga keluar. Tapi kan keluar saja tidak menunjukkan sedang apa. Nah, itu biasanya saya sedang di luar sekarang. Berarti nawa istoyo.
naga isoyo gitu kan. Oh dia sedang marah, itu bukan hwanago isoyo karena ini kata sifat ya Rabun ya. Maka bukannya hwanago isoyo tapi hwana isoyo. Kenapa? Hwanada itu kan artinya marah ya Rabun ya dan itu kata sifat, maka sedang tidak pakai yang go isem nida pakainya yang ao isoyo, hwana isoyo gitu ya Rabun ya. Atau apa isoyo gitu ya Rabun ya. 서울역은 지금 고향에 내려가는 사람들로 복잡합니다. 스타시온 서울 saat ini ramai karena ro itu artinya bisa karena orang-orang yang pulang ke kampung halaman saat ini. 그럼 고향에 가시는 한 분과 이야기 나눠보겠습니다. Kalau begitu, 그럼 kita akan coba bercerita, kita mengobrol dengan seorang yang eh, pulang ke kampung halaman. 고향이 어디십니까? Di mana kampung halaman Anda gitu kan? 부산입니다. 부산 gitu kan. 고향에는 누가 계십니까? Siapa yang ada di kampung halaman? 부모님과 형님이 계십니다. Oh, ada orang tua dan kakak saya. 고향에 내려가는 기분 어떠십니까? Bagaimana perasaan pulang kampung gitu? Bagaimana perasaan Anda pulang kampung gitu kan? Kenapa ini bukan otosmnika ya Robun? Dari kata dasarnya itu kan otota gitu ya. Kenapa ada sietnya? Karena yang ditanyakan adalah ini ya, apa namanya penduduk. Orang yang pertama kali ditemui maka tidak boleh kita tidak menggunakan apa namanya imbuhan sopan gitu ya. 오랫동안 고향에 못 내려가는데 가족들을 만날 생각을 하니까 아주 기쁩니다. Saya sudah lama tidak bisa pulang ke kampung halaman. Tapi sekarang karena memikirkan akan bertemu keluarga, saya sangat senang, sangat gembira. 부모님께서 맛있는 음식도 많이 해놓고 기다리고 계실 겁니다. Orang tua juga mungkin 겁니다 itu mungkin 음식을 하다 itu artinya membuatkan makanan ya. 음식을 하다 itu membuatkan makanan. Ada aonota lagi di sini. Berarti artinya terlebih dahulu ya. Orang tua sudah terlebih dahulu menyiapkan banyak makanan dan sedang menunggu gitu ya. 연휴가 긴데 특별한 계획이 있으십니까? gitu kan ya. Liburannya panjang loh. Apakah ada rencana khusus gitu ya? Ini juga kenapa nggak langsung isem nikah? Kenapa ada si-nya di sini? Karena yang ditanya adalah orang yang pertama kali pemirsa yang baru pertama kali ditemui. 부모님 일도 좀 도와드리고 가까운 곳으로 여행도 갈까 합니다. Saya sih inginnya apa namanya membantu orang tua, kerjaan orang tua, pekerjaan orang tua, lalu jalan-jalan ke tempat yang dekat gitu ya, mungkin bertani gitu ya, Bu Monimil. Nih, Malsem Kamsenda, terima kasih atas wawancaranya, atas apa namanya kesannya gitu ya. 고향 잘 다녀오시기 바랍니다. Semoga apa namanya bisa selamat dan kembali lagi ke pulang dari kampung gitu ya. 지금까지 서울역에서 김혜경이었습니다. Selesai melaporkan Kim Hye-kyung selesai melaporkan dari stasiun Seoul gitu ya. Ini sering banget ya Robun kata 지금까지 Kim Hye-kyung이었습니다. Jadi dari saya, Kim Hye Kyung, 지금까지 itu sering banget dipakai untuk menutup kita gitu. Misalnya ya Romun habis presentasi juga, nih 지금까지 Mutia gitu. Jadi baik, selesai dari saya, Mutia, terima kasih seperti itu ya Romun ya. Sering dipakai ya, walaupun artinya kadang kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia jadi aneh, hafalkan saja bahwa mereka untuk menutup itu biasanya terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Nah di Korea itu nggak pakai mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya gitu. Mohon maaf atas kekurangannya mereka nggak nyebut kayak gitu. Tapi mereka pakai Jigem Kaji Mutia Yasmita gitu ya Rabun ya. Boleh dihafal nanti jadi kalau teman-teman presentasi di Korea sudah tahu ya untuk menutup presentasi itu pakainya apa. Baik kita dengarkan.
잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 오늘부터 추석 연휴가 시작되는데요. 서울역에 나가 있는 김혜경 기자를 불러보겠습니다. 김혜경 기자, 예, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 서울역은 지금 고향에 내려가는 사람들로 복잡합니다. 그럼 고향에 가시는 한 분과 이야기 나눠보겠습니다. 고향이 어디십니까? 부산입니다. 고향에는 누가 계십니까? 부모님과 형님이 계십니다. 고향에 내려가는 기분이 어떠십니까? 오랫동안 고향에 못 내려갔는데 가족들을 만날 생각을 하니까 아주 기쁩니다. 부모님께서 맛있는 음식도 많이 해놓고 기다리고 계실 겁니다. 연휴가 긴데 특별한 계획 있으십니까? 부모님 일도 좀 도와드리고 가까운 곳으로 여행도 갈까 합니다. 네, 말씀 감사합니다. 고향 잘 다녀오시기 바랍니다. 지금까지 서울역에서 김혜경이었습니다. 오케이, 다시 한번 들으세요. 잘 듣고 맞지 않는 것을 고르세요. 오늘부터 추석 연휴가 시작되는데요. 서울역에 나가 있는 김혜경 기자를 불러보겠습니다. 김혜경 기자, 예, 저는 지금 서울역에 나와 있습니다. 서울역은 지금 고향에 내려가는 사람들로 복잡합니다. 그럼 고향에 가시는 한 분과 이야기 나눠보겠습니다. 고향이 어디십니까? 부산입니다. 고향에는 누가 계십니까? 부모님과 형님이 계십니다. 고향에 내려가는 기분이 어떠십니까? 오랫동안 고향에 못 내려갔는데 가족들을 만날 생각을 하니까 아주 기쁩니다. 부모님께서 맛있는 음식도 많이 해놓고 기다리고 계실 겁니다. 연휴가 긴데 특별한 계획 있으십니까? 부모님 일도 좀 도와드리고 가까운 곳으로 여행도 갈까 합니다. 네, 말씀 감사합니다. 고향 잘 다녀오시기 바랍니다. 지금까지 서울역에서 김혜경이었습니다. Nih, yang terakhir ya, Rabun ya. Kali ini percakapan antara Jongu sama ini cuman Yoja ini ya, Rabun. Yang nelfon Nana kayaknya ya. Jadi ini kayaknya mau menitip kucingnya. 정우, 저 난나인데요. 부탁 하나만 해도 돼요? gitu ya. 정우, ini Nana. Boleh minta tolong satu hal aja. 무슨 일인데요? ada apa nih? gitu kan ya. 제가 추석 연휴에 이틀 정도 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. kan gini karena aku tuh akan berwisata selama 2 hari pada liburan panjang Cusok. Nah, karena tidak ada tempat untuk menitipkan, mak kita itu menitipkan ya Rabun ya, mak kita menitipkan kucing aku gitu kan. Maaf nih, boleh eh, boleh boleh titip boleh tolong menitipkan kucing aku tidak gitu. Oh, otok aja. Gimana ya? Aku juga mau sih kamu titipin, tapi keluarga kami juga pulang kampung gitu ya. Mungkin kampungnya di bawah nih. Oh gitu. 부탁할 사람이 없어서 큰일이네요 gitu kan. Aduh, gawat nih karena tidak ada orang yang bisa dimintai tolong. 지연 씨한테 연락해보면 어때요? bagaimana kalau coba menghubungi Jion? Eh, Jion juga di rumah Jion juga ada kucing loh gitu. Oh gitu. Oh 그래요? 그럼 한번 전화해볼게요. 해볼게요. kalau gitu aku
coba telepon dulu deh. 여보세요, 지연 씨? 저 나나인데요. 혹시 이번 연휴에 고향에 내려가요? halo, Jion, ini Nana. Aku Nana, gitu kan ya. Apakah kamu pulang ke kampung pada liburan kali ini, liburan panjang kali ini? 아니요, 이 봄에는 윤희가 잘 봐서 안 내려가요. Nggak panjang deh. Kali ini liburannya pendek gitu ya. Jadi tidak turun. 여러분, saya mau ralat. Saya mau ralat. Yeonhyu itu artinya bukan liburan panjang ya, Rabun ya. Jadi ini asal katanya dari Yeon tahun, Hyu ini liburan. Jadi liburan tahunan ya, Rabun. Ya. Kenapa saya tadi bilang liburan panjang? Karena kan biasanya di Solal itu liburannya panjang ya, Rabun kan seminggu, 2 minggu. Nah, kalau si Jion di sini bilang liburannya pendek, bisa jadi dia dapat liburnya cuman 2 harinya aja karena kan kayak lebaran aja Rabu lebaran kan cuman 2 hari kan di tanggal merahnya kan misalnya 24 25 tanggal merah kayak gitu kan tapi sama pemerintah dijadiin seminggu gitu kan ya sekalian cuti gitu kan ya Rabunya tapi kan ada yang cuman liburnya di tanggal 24 lima aja biasanya orang-orang produksi gitu ya Rabunya jadi saya menyimpulkan panjangnya seperti itu gitu loh. Tapi ternyata Yeonhu itu sebenarnya bisa pendek karena ada konsep yang tadi gitu. Sebenarnya liburannya itu di tanggal merah itu cuma 2 hari. Nah, sebenarnya Yeonhyu itu yang sebenarnya adalah liburan tahunan. Yeonnya tahun dari Nyon ya Rabun ya. Dari tahun Yu-nya itu liburan juga gitu ya Rabun ya. Jadi sebenarnya liburan tahunan gitu ya. Oh tidak, karena liburan tahunan kali ini pendek, jadi aku tidak pulang gitu kan. 그럼 미안하지만 제 고양이 이틀만 맡아줄 수 있어요? 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없었어요. Kalau begitu, maaf nih, boleh nggak aku titipkan boleh nggak jagain 2 hari aja kucing aku gitu loh. Karena tidak ada tempat untuk menitipkan kucing aku waktu aku liburan gitu ya, wisata gitu. Nek, 잘 듣고 질문에 답하세요. 정우 씨, 저 나난데요. 부탁 하나만 해도 돼요? 무슨 일인데요? 제가 추석 연휴에 이틀 정도 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 미안하지만 고양이 좀 맡아줄 수 있어요? 어떻게 하죠? 저도 그러고 싶은데 우리 가족도 고향에 내려가요. 그래요? 부탁할 사람이 없어서 큰일이네요. 지연 씨한테 연락해 보면 어때요? 지연 씨 집에도 고양이가 있어요. 아, 그래요? 그럼 한번 전화해 볼게요. 여보세요? 지연 씨? 저 나난데요. 혹시 이번 연휴에 고향에 내려가요? 아니요. 이번에는 연휴가 짧아서 안 내려가요. 그럼 미안하지만 제 고양이 이틀만 맡아줄 수 있어요? 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 네, 좋아요. 제가 잘 봐줄 테니까 걱정 마세요. 정말 고마워요. 필요한 건 제가 다 준비해서 내일 갈게요. yang terakhir itu ada 걱정하지 마세요. 제가 봐줄 테니까 걱정하지 마세요. Oh iya, jangan khawatir, nanti saya yang jagain gitu kan. Aduh, makasih ya gitu kan. Kalau begitu, 필요한 거, tadi ada mendengar 필요한 거 ya kan ya. Di sini ya. 잘 봐줄 테니까 Mm. 걱정 마세요. 정말 고마워요. Aduh, makasih banyak ya. 필요한 건 제가 다 준비해서 내일 갈게요. 필요한 건 yang diperlukan 제가 준비해서 saya akan siapkan 내일 갈게요. Besok saya akan ke rumah kamu ya gitu. Oke, dengarkan sekali lagi. 잘 듣고 질문에 답하세요. 정우 씨, 저 나난데요. 부탁 하나만 해도 돼요? 무슨 일인데요? 제가 추석 연휴에
이틀 정도 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 미안하지만 고양이 좀 맡아줄 수 있어요? 어떻게 하죠? 저도 그러고 싶은데 우리 가족도 고향에 내려가요. 그래요? 부탁할 사람이 없어서 큰일이네요. 지연 씨한테 연락해 보면 어때요? 지연 씨 집에도 고양이가 있어요. 아, 그래요? 그럼 한번 전화해 볼게요. 여보세요? 지연 씨? 저 나난데요. 혹시 이번 연휴에 고향에 내려가요? 아니요. 이번에는 연휴가 짧아서 안 내려가요. 그럼 미안하지만 제 고양이 이틀만 맡아줄 수 있어요? 여행을 가는데 고양이를 맡길 곳이 없어서요. 네, 좋아요. 제가 잘 봐줄 테니까 걱정 마세요. 정말 고마워요. 필요한 건 제가 다 준비해서 내일 갈게요. Oke, baik ya Robun. Yang terakhir ini adalah speakingnya. Ini seperti biasa dengan pasangan yang sama. Boleh disetor nanti di kelas kalian atau bisa disetor lewat WA ya Robun ya, WA call. eh ini adalah rencana butak aku. Jadi adalah percakapan terkait dengan minta tolong gitu ya. misalnya 오늘 시간 있으면 한국어 발표 준비 좀 도와줄 수 있어? bisa bantuin nggak menyiapkan presentasi bahasa Korea kalau ada waktu? Oh, hari ini tidak ada waktu, besok bagaimana gitu ya? Oh, besok juga nggak apa-apa. 내가 내일 발표 원고를 가져올 테니까 한번 봐줘. Karena besok aku akan bawa naskah presentasinya. Tolong lihatin ya, lihatin dulu ya. Eh, Makan siang besok aku yang beli gitu kan. Adia, 괜찮아. 그럼 내일 보자. Ya, enggak lah, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau gitu sampai jumpa besok ya gitu. Jadi satu orang minta tolong, satu orang menerima gitu ya. Jadi bikin aja percakapan kayak gini tinggal diganti nyiapinnya apa misalnya 한국어 숙제 도와줄 수 있어 gitu ya. Oh, oke, boleh gitu kan besok ke bawah ya PR-nya gitu ya. Baik ya Rabun. Untuk bab 16 sekian akan dilanjutkan dengan bab 17 ya Rabun ya. Samita.